I ask you another question. How can we changing our way of thinking? Come possiamo cambiare il nostro modo di pensare e come possiamo applicarlo nella vita quotidiana? ਮਹਿੰਦੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਮੰਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? We have to be judiciously analytical towards my thought process. Right? Right. We should be honest to analyze whether my thinking is good for others. If somebody does the same thing with me, then how I will be reacting? Right? So then we are not misbehaving with others. We have no ill feelings about others. Right? We have no thinking to punish others. Okay, he did something wrong with me. Yeah. Now I think I should take revenge. Or change your thinking. Okay, forgiven. I forgive you. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ। ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। Ok. Lui Virgi dice che io devo diventare sincero con me, la sincerità di analizzare me stesso, il mio modo di pensare. Siccome penso io, se stesso cosa qualcun altro fa con me, se io ti parlo male con te, se stesso tu parli male con me, che effetto ho io nella mia vita? Ok? Devo diventare sincero per me stesso o guardare me stesso e pensare come io penso, se è bene per altri o male per altri. Facendo questo esercizio ogni momento nella vita, il modo di pensare nella vita va verso miglioramento. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। Very good. Okay? Make sense for you? Absolutely. Make sense to you? Yes. So, no need to take any revenge. No need to carry the past. Right? Yes. Niente rancore. Sì. Revenge vuol dire niente rancore. Se tu mi parli male, io perdono, non voglio parlare male. Questo dice il nostro libro sacro, Frida Bure da Palakar. Ok. Bure da Palakar vuol dire quello che ti dice male, quello male che sta arrivando verso a te, pensa in modo positivo, non in modo negativo. Se io penso in modo negativo, rancore è risposta. Se penso in modo positivo, niente rancore, perdono. Yeah. Ok? See, we call Satgur. Right? Gur means method. Right? Technique. Satgur means truthful technique. A technique which is good for all. Universal truth. Okay. Universality. Okay. Right? Okay. If I smile, it is universal. It is good for him, for a person, rich or poor, black or white, or of any religion. It is for gesture, universality. So we learn to live Satgur, truthful living. Okay. And it never dies. Satgur mera sada sada na aave na jaye. Oh, Positive thinking never dies. Yeah, if I am practicing Satgur, truthful living, this concept never dies. Okay. I'll die one day,
but this concept, truth prevails. Right? We'll keep This is called Aad Sach, Jugad Aad Sach, Hai Bhi Sach, Nanak Hosi Bhi Sach. It is forever, and it was right from beginning, since ages. It will remain on this earth for Forever. endless time. Right? Common for all. Satguru. Ok, Nicola, il libro che stiamo facendo traduzione si chiama Satguru, se ti ricordi, sì, ok? Satguru vuol dire, Guru vuol dire il metodo, Sat vuol dire metodo della verità. Della verità, il vero metodo che fa cambiare il modo di mio pensare, fa cambiare il modo verso la verità universale. Ok? La verità universale, se io moro un giorno, ma il concetto di verità universale non muore mai. C'era sempre, c'è adesso e ci sarà sempre. Il concetto del Satguru vuol dire verità universale, non muore mai, non finisce mai. C'era e esiste sempre. Okay, Satguru lives forever. Satguru lives So forever. that's why we call Satguru means eternal. Eternal. Interno. Bravo. है ना वो अकाल मूर्त है इटर्नल है ओके इफ आई फॉलो द evil is not forever, right? Because of evil thoughts I die. Interno. Moro internamente. Spiega cosa muore internamente. अंदरूनी मरना किया कहंदा. Consciousness, the death of consciousness. Death of consciousness. For example, se passa una donna, ok, e dentro di me il lust, lussuria di me, dentro di me, mi dice di guardare verso e creare il negativo. In quel momento lì tu sei quel pensiero negativo, quando è arrivato in tua mente di vedere quella e pensare, in quel momento lì internal death, morte internamente, interiore, मर गया. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡੈਥ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਰਾਈਟ? morte della coscienza, bravo. that is called reincarnation. ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਗਮਨ. I die, I'm born, I die, I'm born. Okay. Reincarnazione in Guru Granth Sahib, in Gurbani, conosci già la parola Gurbani, il libro sacro nostro. Reincarnazione, questa volta ha passato la ragazza, no, prima è arrivato in देखा mente, नहीं मैं human being लग रहा हूँ. Prima sei morto e poi perché adesso di nuovo no, ma non volevo fare, ho fatto un perdono interno mio, sei rifatto, ma ogni volta che io vedo qualcosa di diverso, il mio lussuria, lust, sempre mi porta verso, sempre in stessa verso morte, perché mi porta sempre su stessa situazione dove io ho chiesto perdono, no, voglio, basta, non voglio, ultima volta non volevo più vedere. Succede questo nella vita, ok? E questo ogni momento andare, sì, io rinasco. E questo è reincarnazione. Reincarnation Avagavan. My foreman was angry on me, right? Yes. And I want to take revenge from him, but I cannot because he's my boss. Yes. So I think I will take revenge from his wife, revenge from his children, or do something wrong later on. So I'm dead. Right? Okay. Makes sense. Because I'm in hell. I am in hell, yes. So I'm no more alive. Consciousness की death हो गई, आत्मक मौत हो गई. पल पल इस तरह सी in one day million times we die. Ok. According to nostro
according to Gurbani, base a Gurbani, secondo Gurbani, avendo questo morte internamente, morte della coscienza, ogni momento, sì, in maniera continua, da fuori vedi che io sono un umano, di essere umano, ma internamente sono animale. Vedi umano non vive ai basi, non vive a momenti, è umano alla vita del tempo, ma alla vita un grafo, sai che sul grafo una linea continua, ma se io sulla linea così su e giù vuol dire che da vedere sono umano, ma internamente sono animale. Then I am Satgur. I am eternal. I never die if I live with the positive only. Ok, se io vivo con la positività interna, non muoro più, perché il mio Satgur mi insegna, non sta a pensare male. E diventi eterno. Bravo. Sì. अच्छा मैं ना बार बार नेगेटिव सोचदा Sì, io penso continuamente negativo. if I keep on thinking negatives, then my behavior will be negative many times. That is called I die many times. But once I understand how to live Satgur is eternal. Yes. Then I was dead and I got up. This is called resurrection. एक बूंद गुर अमृत दीनो ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨਾ ਮੂਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ ਬਿਯੋਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦਾ ਸੀ ਪਲ ਪਲ ਮਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਉਹ ਦੈਟਸ ਹਾਊ when my wife reacts I immediately start yelling. Yes. When she reacts wrong something with me, I raise my volume. Right? Okay. Yes. I break the glass. तो पल पल मैं मरता हाँ हुन मनु समझ आ गया no more. I should not die subject to others because I'm following Satgur. I'm following virtues. I'm following ideals. I'm not following Shaitan. Ok. Virgi dice che quando io internamente vivo con malpensieri, il mio comportamento diventa malpensiero. Base a comportamento, ogni volta che io comporto male, io moro. Ma facendo al posto di questo, se io prendo Satgur, che è interno, verità interna, non muovo più internamente, vuol dire non penso più negativo, non faccio più comportamento negativo, non facendo più comportamento negativo non muoro più interno. Ok, capendo questo tu alzi da dove per causa del morivi una volta, alzi e nasci per sempre che non mori più avendo Satgur interno. Fatto senso? Sì. Ok. Cerco di creare in modo più facile, anche se non è tanto facile per me creare in italiano, tradurre in italiano perché sono tante parole, però cerco di fare un senso in modo tale voi o chi che guarda video si capisce che stiamo parlando di una cosa interna che sia vale per tutti noi, Hindu, Sikh, Isai, Jain, Buddha, qualsiasi religione. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ verità universale. Truth is evergreen. Truth, very good. Universale. Right? It's evergreen. It's always blossoming. Okay. There is no bad smell at all. Okay. Right? Acha, my wife is upset because I came late. Okay. Right? So yesterday when she was upset, I also started fighting with her. Right? But today I am aware.
she will start yelling, she will start complaining. I'll say, okay, no problem. What can I do today for you? I'm here. Okay, forget that. Kindly forgive me. Okay. माफी मंगन नाल मेरी गड़ी ईगो हर्ट हो जाएगी. Okay. राइट. Yes. ये मेरी आकड़ है, माफी नहीं मंगाऊंगा, वाइफ है. हेलो, ओके, काइंडली ग्रांट मी, काइंडली फॉरगिव मी. Okay. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. Okay. ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ. ਆਈ ਐਮ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ. So that's how the thinking is purified every day. We are giving message to ourselves. फरीदा को केंद्या चांगेंद्या मत्ती देंद्या नित जो शैतान वंजाया से कित फेरा चित. मैं हुन शैतान वाल अपना मुंह नहीं करदा हाँ. मीन्स नेगेटिव थॉट प्रोसेस वाल अपने मन दा फेस नहीं करदा हाँ. मैं पॉजिटिव ही फॉलो करदा क्योंकि मैं डेली अपने आप नूं पॉजिटिव सिखा रहा. Yesterday she spoke something wrong with me. I also spoke wrong and I could not sleep whole night. I felt headache. Right? I don't want to go into that hell again. I don't want to react the way she did. Okay. So, make sense? Yeah. Ok, cerco di fare facile in italiano. Chi fa la faccia verso Satgur interno, la verità interna di coscienza, chi fa la faccia del suo man, che in italiano più chiamato mente, verso interno, non fa più faccia verso negativo, pensieri negativi. E quando Shaitan, non facendo più faccia verso negativo, il tuo Shaitan si scompone via, si scappa via dalla vita. Ha fatto esempio, faccio una barzelletta, lui ha fatto esempio, io faccio una barzelletta che dice: c'era uno che veniva a casa sempre dal lavoro ubriacato. Ok? Lui veniva a casa sempre dal lavoro ubriacato e la sua moglie sempre ubriaco, sempre, scusate per parola sbagliata, e sua moglie sempre gridava su lui. Un giorno lui ha deciso di non bere più. Lui è tornato a casa, ma moglie aveva stesso attitudine di sempre di brontolare gridare su lui. Lui sai cosa ha detto a moglie? Io ho smesso di bere, ma tu quando hai smesso di criticare su me? Io non ho più bevuto, allora io non sono più ubriacato, però tu mentalmente sei in quella posizione lì. Allora lui dice, avendo il faccia verso negativo, Shaitan, negative thoughts, face towards negative thoughts, Shaitan, ma quando hai capito il Satgur interno, girando verso positivo, paradigm shift in inglese, girando verso positivo, there is no more Shaitan. Shaitan goes away, andato via. ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ. If I keep on repeating this thought process that 2 plus 2 is equal to 4, then in my practice every day with any person I am exchanging money or doing something, I practice this 2 plus 2 is equal to 4. But if I practice 2 plus 2, in my case is 5, in your case is 3, then manu drid nahi hai. Right? So good qualities belong to God. God means bunch of virtues. Right? Okay. So ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ virtues ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ 2 plus 2 is equal to 4 ਮੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏ. ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਵਰਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 2 plus 2 is equal to 4 ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏ. ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ 2 plus 2 is equal to 4. Ok,
sta facendo un esempio che 2 più 2 fa 4. Nella vita io devo imparare 2 più 2 fa 4 e diventa mio carattere di, come si dice, adesso non sbaglio, comportamento non sbaglio più. Questo vuol dire che io ho capito di qua. Però se io faccio 2 più 2, 5 in mio caso e 2 più 2, 3 in tuo caso, vuol dire che io questo qua non ho ancora capito bene. Non è diventato in mio attitudine, non è diventato il mio carattere, non è arrivato questo messaggio in mio carattere. E stessa roba, se io vivo con pensieri positivi, vivo con virtù ogni giorno, ogni momento nella vita, allora io vuol dire che io ho mentalmente ho capito, mentalmente ho preso questo virtù qua e facendo sempre virtù vai sempre verso positivo. Mi abbandoni. Abbandoni negativo. Shaitan. Okay, he or she or XYZ did something wrong with me, right? If God does not forgive him, right, then God should not give him the light of sun. God should not give him oxygen, right? There should be rain, no rain for him, right? But God does not stop oxygen, God does not stop sunlight. अपना सूरज ਉਂਝ ਹੀ ਚਾੜਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ. When God can forgive, why can't me? So ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ forgive ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ embrace ਕਰਦਾ ਹੈ, means ਮੈਨੂੰ ਵੀ embrace ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ forgive ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. Avete fatto senso in inglese, capite? Allora faccio un esempio più facile per capire. Ha detto, se tu fai male, lui fa male, tutti fanno male per me, per Dio, fanno male per Dio. Però Dio in mattina ti dà ossigeno, ti dà sole, se arriva pioggia arriva per tutti, non dice qua c'è Mandy, qua non piove più, destra, sinistra piove. Dio abbandona, perdona tutti quanti, non ricorda il tuo male che fai. Questo mi fa capire, avendo virtù nella vita, seguendo questo Dio, a virtù nella vita, mi fa capire, devo perdonare Lui, perdona Lui. Sono io per non perdonare. Sì. Non fa senso. Allora se perdona Dio, che io seguo questo Dio qua, pensando di essere religioso, seguo questo Dio qua, anch'io devo perdonare come perdona mio Dio. Questo mi fa portare vicino, anche se mi fa male, di portarsi sempre vicino. So ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हमको बनाई. So no one is enemy for me. One can have thinking about enmity with me, but I have no enmity with you, with anyone. No one is stranger for me. Right? Fatto senso? Okay. ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हमको बनाई. Right? I can sit with you regardless. Okay. I can sit with you regardless. Whether you are black or white, you are rich or poor, you are Christian or Muslim or whatever you are, regardless. I love you as is because my God lives within you. मेरी condition ही कोई नहीं है. My love is unconditional. If husband has love with the wife subject to sex, or wife has love with the husband subject to sex, one day they will be impotent. Divorce. Then where is love gone? Love does not mean physical level, a sex at the physical level. Love means I love you as is. Right? Yes. No conditions. Whether you earn for me or not, whether you are ready with me for the sex or not, whether you sit with me or not, I love you as is. Accepting every Yes. Okay, Contentment. okay. Contentment. Makes Santok. sense. Makes sense. Ok, faccio esempio della domanda prima che mi penso che è rimasta un po' meno chiara. Perdono dal Dio. In questa zona nostra qua esiste sempre il bestemmie.
ok? Purtroppo esiste bestemmie, ma chi bestemmia in mattina non esiste che in sera non c'è ossigeno da Dio. Chi bestemmia in mattina non esiste che in pomeriggio a casa sua non c'è più sole o in suo treno o su per lui non c'è pioggia, ok? Se io bestemmio e lui mi perdona, io devo imparare che anch'io devo perdonare tutti gli altri. E questo è esempio creato per far capire come noi facciamo male per chiarire la domanda del prima. Ok, faccio a lui in Punjabi. ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਟਾਲੀਅਨ 'ਚ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ Wow, great, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਕਮਾਵਾਂ great. Sì, pensavo di essere non chiarito prima, perché per non andare un messaggio così o negativo, ho chiarito in questa maniera qua.